नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने जानती आज कौन हाँ कि नहीं जानते ना। हाँ आज हूँ जनवरी 26 राइट रिपब्लिक डे। तो वर्तमान आमे आम क्लब घर जोटा कि आप मो बैकग्राउंड देखी पारे ए क्लब घर ना आप जानती। ए क्लब घर ना हूँ पल्ली प्रगति युवक संघ। ए क्लब घर पाखे वर्तमान आमे पताका उत्तोलन करूँ कहीं आज हूँ जनवरी 26। तो वर्तमान तो कहीं नहांती मु एका अच्छी कॉल करिया को पड़ुची कॉल करी बर्तमान समस्त डाक ये डाकला आम सेलिब्रेशन स्टार्ट हे गोटे फ्रेंड मोर बैकग्राउंड रे आसूची आपने देखूँ। हाँ गोटे फ्रेंड आसीगला ये प्राय सका उठिक मुझे 4-5 जन कॉल कर सारे सब आसी गोटे 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 पहुँची जी आसला ये फ्लैग होस्टिंग हम कंप्लीट वीडियो कंप्लीट डिटेल्स सहित मुझे देखी जदि भी मजा आसो निश्चित भाव में कमेंट लाइक एंड शेयर करेंगे वीडियोटी को। धन्यवाद। आसन देखा आगू कौन हो तो आपण मैंने देखी पारे बर्तमान माने ये आमर बाउंस पुता जीव खोलाखोली स्टार्ट हो गलानी सब पिला प्राय कॉल सरला किंतु हाँ ये भल लगे सब पिला कहले आसवे बट केतबेले आसवे किए जाने सेपट गोटे पिला आमर कौन पढ़ुची गोटे माने कागज धरी से गोटे दिन आज पंडित आउ माने बही दरकार ना बेटा गोटे आडभर्टाइजमेंट ना कोई आडभर्टाइजमेंट कनी गोपन मद छड़ा कौन गोपन मद छड़ा से पेपर से पढ़ुची। ए भाई भाई से पेपर छड़ा बंद करूँ जल्दी आसतु ये तो देखो बर्तमान प्राय सरीगला गात गलिया पतका आसव पिला भी प्राय 10-15 जन आसवे क्लब मेंबर्स पल्ली प्रगति युवक संघर जी सब क्लब मेंबर्स अच्छा समस्त को कॉल कर सारे आसुन सब ठीक अच्छे। तो पतका उत्तोलन समय मुझे संपूर्ण वीडियो देखेबी रिपब्लिक डे स्पेशल बर्तमान आम डेइंबा प्रतियोगिता स्टार्ट हो देखा जो केत बार डेउंचंदी 1 2 रेडी स्टार्ट मुंडरे कपड़ा आगरे ओ ना फाइनल डेई एते बार डेई तो एडी पकेला स्टेप आगु डेले पछर पहुंच ओ बाय मिस्टेकली स्टेप टिके मिस हे स्टेप चांस टू देखा जाओ। अरे भाई ये स्पेस अछि ना डेयू निहाती स्पेस दरकार विदाउट स्पेस रे किमी तो ए से ये बुझी काढ ना बुझी पालो ना बेटी मुन्ना तो मुंड फुंड खराब हो जाए गेटी अच्छी बाजू एकाथी तो डेया फेया कमी जीव बुझी पालु ना गोटे परफेक्ट प्लेस को जीवु डेइबु हेई जीवो यार। वर्तमान आम चलू फूल आनिया पे पतकार फूल दि जाव फूल देकी तापर ताकू ऊपर दिखाई गणक जमी आप जानते से भाई हम बर्तमान फूल कौटू आनिया देखो मो बैक साइड रे बहुत गुला गेंडु गछ फूल अच्छी गेंडु गछ अच्छी से गेंडु गछ किसी फूल नहीं कि पतका उत्तोलन हम जल्दी आ प्लास्टिक नहीं क्या फाइनली आप देखी पारे मैं आसिक पहुँची गलु कौटी एटा कौटी बेटा नहीं फूल गार्डन में आसिक पहुँची गलु बेसी प्रकार फूल ना 2 प्रकार फूल किंतु सही 2 प्रकार फूल ही आवश्यक पतका उत्तोलन फूल बर्तमान बड़ बड़ फूल देखी तुले ना अंडिया फूल अंडिया माई मिसेक नहीं हाँ काली हनुमान पूजा काली माला फाड़ कर गोटे दबनी से बोधे माला दे गोटे माला आनिक दब तुम गोटे माला आनिक दब बेसी पिला आसबे से 5 ରୁ 6 पिला ही सब करेंगे आ मोस्टली रेस्पॉन्सिबल ने 2 ରୁ 3टा पिला अधिका पिला ने आ फाइनाली सब सरला आसिक पिला ढेरटा एटा माने हेई चलछि हबो शेषर पिला सब पहुँचे ठीक है। आम आम दायित्व करिया आज भली पवित्र दिन निहाती पतका उत्तोलन हवा निहाती दरकार। जाऊनी भाई घरे जा करतला अब आज सेया करछु कोनटा अधिकाटा करछु से मते कोन हां आसबार के आवश्यक न एटा न सर आपन कथा कहू आपन कथा कहू आपण तो घरे जा करथले बे सेया करछन
ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ କଣ କରିବା କେମିତି କଣ ବନ୍ଧା ସେ ବନ୍ଧୁ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଠିଆ ହବା ଧରିବା ଟିକେ ଏବେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ନା ପରେ ଭାବି ଆରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇଥିଲେ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ଭାବିବେ ନେଇପାରିବନି ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଭାବିବେ କଣ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ନୁହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ହିୟର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ଏବେ ଅସଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ଏହା ଭିତରେ ସୂତା ପଶିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେଇ ହେବ କ'ଣ ବାହାରି ଗଲାଣି ନା ଅଛି ପାଗଳ ଦେଖିବି ସୂତା ଦେଇଥିଲି ଖାଲି ଟାଙ୍କ ମରା ହଉନି ବଳେ କାଲି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମୁନା ଭାଇ କହୁଛି କୋଉ ଦିନ ପରଦିନ ପା ବାଉଁଶ କାଲି ବାନ୍ଧେ କଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ଇଏ ସରିଲା ଯାହା ଭିତରେ ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହବ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଉପରକୁ ଟେକାଯିବ ଠିକ ଅଛି ବଣ୍ଟେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆଉ ଯଦି ବି ଆମର ପତାକା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେପଟରୁ ବାଘ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଓକେ ନା ମୋ ଛୋଟ ମାର ଦେଖ ସୂତା ଅଛି ଗୋଟେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିନିୟର ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିଲା ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ତାକୁ ମୁଁ ସକାଳୁ କଲ୍ କରୁଛି ବାବୁ ଆମକୁ କହିଲେ କି କିଏ କଲ୍ କରୁଛ ମୁଁ ଶୋଇଛି ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ କଲ୍ କଲି ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆଇଲେ ତମେ ଯାଅ ନେଇ ଆସିବ ବିସ୍କୁଟଟା ନେଇ ଆସ ଯାଅ ଏଇ ତମେ ଗୌରାଇ ନହେଲେ କଲ୍ କର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶ ତ ବାନ୍ଧୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି କେମିତି ବନ୍ଧାଯିବ ମାନେ ଯେତେ ଥର ବାନ୍ଧ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତୁମକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତାପରେ ବନ୍ଧାଯିବ ଆଉ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ସେଇଠୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିବ ସେଇଠୁ ଇଏ କରାହେବନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇଗଲା ସବୁ ମକର ମେଳା ଏଇ ଫୁଲ ଏଠି କିଛି ଫୁଲ ଦବା ଆଉ ସେ ଚାରି ସାଇଡରେ ଫୁଲ କିଛି ବିଛାଡ଼ି ଦବ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦି ତିନିଟା ଏଠି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯା ନ ଆସିକି ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଛି ମାନେ ସେତିକି ବେଳୁ ମୋବାଇଲରେ ମାନେ ଏଇ ଉଠିଗଲା ଯାହା ସେଠି ଧରାଧରି ଟିକେ କର ଓ ଭାଇ ସେଠିକି ଯାହା ଟିକେ ଧରାଧରି କର ଅଭିଷେକ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୁଲ ଛିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାର ଯଦି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ମଜା ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଦିଅ କଣ କରିବୁ ସେ ଫୁଲ ମୂଳର ଗେଣ୍ଡୁ ମୂଳ ରଖିଦିଅ ଆମର ତ ଖୁଲିବନି ଠିକ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିଅ କିଏ କହିଲା ଠିକ ସେ ଖୋଲିବନି ଦେଖିନୁ ବୋଧେ ଠିକ ସେ ଖୋଲିବନି ମାନେ ତାହେଲେ ସେ ଡାଳ ଫୁଲଟା ଏଇ ତଳକୁ ଆଣ if you have no confidence ସେ ଡାଳ ଫୁଲଟା ବଣ୍ଟି ପୁରେଇ ଦେ ତଳେ ପକେଇ ଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋର ରେଡି ହେଇଗଲା ଗୌରାଇ ଆସିଲେଣି ଏବେ ଏଇଟା ପୁତ ଏବେ ଚାବି ବାବା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ହଁ ବାନ୍ଧ ଏବେ ବାନ୍ଧ ତମେ ଟିକେ ଆସ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପତାକା ଉପରକୁ ପଳେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ବି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଜୁତାଟା ମ୍ୟାଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ବିସ୍କୁଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ फाइनाली आम पताका उत्तोलन सरी जाइए आपने देखिपे मो बैक साइड रे पताका उत्तोलन आम सरीगला जहाँ हो मो सहित जी मैंने भी सहयोग देले आम 4-5 जन अच्छु
संपूर्ण सहयोग आमर पक्कावतन सरला आमर सीनियर एक्चुअली सीनियर गोटे रहिले किंतु बहुत हेल्पफुल माने एतिकी माने मन को मिले हाँ से दायित्व सब नेबे से जिनसटा बहुत हेल्पफुल मिलला तांको अगेन थैंक यू 3 थर कॉल पर से आइले 3 थर कॉल करछु बट आसीले सेटा मैटर करे एवरीवन थैंक यू प्लीज गिव ए बिग हैंड ओके थैंक यू आपण माने वीडियो को संपूर्ण देखिले धन्यवाद।